Unsa nga buff? Is buff? Dagan na buff. Ang ina mo, Randy, gagi. Wait. I'm getting this one. Yes, this one. Anti-knockout. Ang ina, laglag na po sa speaking. Yan ka, boy. Shit, wala ako sa Sophie. Teka, Lex, tambay sa Sophie. Okay, invade crane. Ano daw? Invade crane. Invade crystal crane. Crane seal. Okay. Das na ta sunod. Magpatrol na lang ko eh. Yan, nice, nice. Bot Go, go, frag. go, go, go. Shit! Pangilan na yun! Luisit ka. Bot ako. Extal. Ay, zone na, zone. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go mid. Tara, secure mid, tara. The world. Coming. Ang ina, ang dami. Sa likod. Pakdot. Sira formation nila, tara. Yung extal. Extal lang. Patay na sa... Tara. Sa yung loot. Tangin na, log. Kaya pala nag-FPS, naka-farm mode ako. So, Aray ko po. Master. As we have agreed upon. Huwag mo na master. Wait. Extal mid ah. Ayun, sira. let's go. Ang ina. Nice. Tara, pa-respawn ng extal. Drive. Go. Invade. Side. Nasaan si Diamond? Putik, kaya palang ang paper ko, naka-damage build ko lang. Shadow damage build yung putik. Tagal mag-expound. Bukod, mga bullshit. Tangina mo, boy. Tagal mag-expound. Shit, ayun. Ulun. Hindi ko sinay. Shit, ang katik. Bukod. Go collect X-Cells. We're gonna invade. Shit, Ryan, nasa left. Nasa lower extal. Dito, dami. Ryan left. Left or right? Right. Lower. Nasa lower kami. Tangin ng sena ito. Ang katik. Paklot. Extal ah. Tara. Nice. Go. Yun, sinay upaw. Alis ka na naman. Sinay. As we have agreed upon. Oy, nakatank build para sa iyo. Nakaglad. Yep. Ay. Alis. Magpatayin si Kai. Tangina niya. Una kang puta. Ang kapati ng mga tao ngayon. Boss refresh in 50 seconds. Go in position. Kaya ko na mag-pure damage. Ang ina. Tara. Gagi, see you. Nakaano? Nakaglad yan. Putik. Nandito na ako. Pa-respawn boss ah. Ano yan? Nandito ako sa bus. Nandito si Red. Nasa left ka. Yan. Left. Check ko right. Baka dito mag-respawn yun ta.
have agreed upon. It's in here, left. Coming. Layo ko, nasa left ako. Okay, nasa right pala ako. Did we get it? Wala pa, wala pa. Sa atin. Nice. Let's go. Let's invade. Tara. As we have agreed upon. Sylvester is here. 1.2 na late, tara. Injable. Nice. Nag-invade kami here. Tara. All out na to. Wala na to. Invade expose. Ang kati, nyeta. Daming stun. Joker is here. Nandito kami ni Alps, left up. Extal. Papunta si Red. Extal. Lapit na ako. 700 na lang. As we have Boss, bring in the middle daw. Net! brain. Hindi ko lang. Pinagaano ni Net? Naka-net. Need. Go mid. Wala lang, tingin ako ka. Basta, medyo na lang. Ayun. Nasa Niji guy? Nandito, nasa right. Nasa right. Wait. I'm coming. View to? Patay na view. Konti na lang. Tara. Kaya buhay ko lang. I love it. Ayun, magsasaiyakan na naman itong mga to. Titihan na naman, boy. Anong titiyan? Hindi yan eh. Titi joke. Ayun. Nice. GGS, Jess. Sino pumasok? Nice, GGS guys. Thanks. GG's.